মাহেশ্বরী মহিলা মণ্ডলের রায়গঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে শপথ সমারোহ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার পিএসসির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কল্যাণী। রায়গঞ্জ শহরের বাণিজ্য ভবনে আয়োজিত মাহেশ্বরী মহিলা মণ্ডলের রায়গঞ্জ শাখা এই শপথ সমারোহের আয়োজন করেছিল। মাহেশ্বরী মহিলা মণ্ডলের রায়গঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই শপথ সমারোহ অনুষ্ঠানে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ছাড়াও মারোয়ারি সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সম্মানীয় অতিথি উপস্থিত ছিলেন। ভগবান শিবের প্রতিকৃতির সামনে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করে মাহেশ্বরী মহিলা মণ্ডলের রায়গঞ্জ শাখার শপথ সমারোহ উদ্বোধন করেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। उपस्थित है रायगंज के समाज के सभापति अध्यक्ष माननीय नरेश जी मुद्रा महोदय और मेरे सामने जय महेश के सभी सेनापति को मेरे अंतरस्थल से नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, पिछले कुछ सालों से महिला शक्ति का बहुत तेजी से विस्तार हो। हर सेगमेंट में, चाहे वो शिक्षा हो, खेलकूद हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, हर जगह में आप लोग का उपस्थित प्रेरणादायक है। हर सेगमेंट में जिस हिसाब से महिला लोग बढ़ चढ़ के अपना उपस्थित दायर कर रही है, ये संकेत देता है कि आने वाला दिनों में जो समाज थोड़ा पीछे है, वो समाज के मूल स्रोत में सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा समाज, एक बढ़िया समाज तंत्र में गठन होगा और एक बढ़िया समाज तंत्र एक अच्छा प्रदेश को शक्तिशाली बनाएगा। तो देखिए, आज पश्चिम बंगाल में महिला लोग का सम्मान भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। तभी आज पश्चिम बंगाल इकलौता एक प्रदेश है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है।